사랑이 한없이 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 저희를 지으시고 또 하나님의 말씀을 배우도록 기회를 주심에 감사드립니다. Te damos gracias por habernos creado y darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. 하나님 마음에 이곳에 있는 한 사람의 영혼도 이뤄지기를 원치 않는다고 알고 있습니다. Sabemos que tú no quieres que ninguna alma que está acá se pierda. 하나님께서 집회 시종을 인도해 주셔서 각 사람 마음을 진리 가운데로 인도해 주옵소서. Te pedimos que guíes todo el tiempo de este seminario de la Biblia para guiar el corazón de todos a la verdad. 오늘 말씀을 통해서 성경이 증가하는 참 하나님을 알 수 있도록 인도해 주옵소서. Ayúdanos a poder también saber que realmente tu palabra es verdad. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 앞에 성경이 있는데요. La Biblia está escrita en la pantalla. La disculpa. 읽겠습니다. Leemos juntos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 여러분들은 속아 보신 적 있습니까? ¿Alguna vez ustedes han sido engañados por alguien? 살다 보면 속을 때가 있죠. En lo que vivimos en este mundo hay veces en las que nos engañan, ¿no? 물건을 샀어요. Cuando compramos un producto, 근데 이렇게 집에 와서 보니까 이게 가짜네요. pero al regresar a la casa, cuando volvemos a ver, es una piña pirata. 어떤 사람이 참 이렇게 착하고 정직한 줄 알고 이렇게 사귀었는데 내게 큰 손해를 입히고 도망을 가버렸어요. Pensábamos que una persona con la que también así nosotros convivíamos era sincera, honesta, pero pues nos hizo un gran daño, hizo tener una gran pérdida y se escapó. 마음도 아프고 기분도 나쁘겠죠. Como que nos hace sentir mal y también nos molesta eso, ¿no? 그런데 그런 것은 속아도 됩니다. Pero en cuanto a estas cosas, estará bien que pues sean engañados. 왜냐하면은 다시는 그런 물건 안 사면 되잖아요. Porque si han sido engañados por un producto, ya no van a volver a comprarlo. 그리고 그런 사람 다시는 안 만나면 되잖아요. Y ya no van a llevarse con ese tipo de la persona que les ha engañado. 그런데 절대로 속아서는 안 되는 게 있습니다. Hay una cosa de la cual jamás tienen que ser engañados. 여러분들이 절대로 속으면 안 되는 게 있단 말입니다. O sea, hay una cosa de la cual ustedes jamás tienen que ser engañados. 그게 뭘까요? ¿Qué creen que es? 그게 신앙입니다. Es la fe. 여러분 신앙은 속으시면 안 됩니다. En cuanto a la fe, jamás tienen que dejarse engañar. 왜냐하면 신앙이라고 하는 것은 여러분의 영혼하고 관계가 있기 때문에 그렇습니다. Es porque la fe es la que está conectada con el destino eterno de ustedes. 영혼은 영원한 운명을 가지고 있잖아요. El espíritu de nosotros tiene el destino eterno. 근데 우리 영혼은 영원한 천국에 가든 영원한 지옥에 가든 그 영원한 곳으로 가야 된다는 거죠. O sea, les digo que nuestro espíritu tiene que ir a uno de los dos lugares eternos, al cielo o al infierno. 때문에 잘못된 신앙을 갖게 되면은 우리의 영혼이 영원히 망할 수도 있다는 겁니다. Así que si llegan a tener la fe incorrecta, puede que su espíritu sea destruido para siempre. 때문에 여러분들이 신앙만큼은 여러분 인생 속에서 절대 속으시면 안 됩니다. Así que en cuanto a la fe, jamás en la vida de ustedes tienen que ser engañados. 그럼 어떻게 하라는 말입니까? Entonces, ¿qué hay que hacer para no ser engañados? 여러분 신앙에 안 속고 영혼이 내 영혼이 망하지 않으려면은 어떻게 해야 되겠습니까? Para no ser engañados, para que también su fe, para que ustedes no sean destruidos para siempre, ¿qué tienen que hacer? 여러분의 운명을 하나님께 걸어야 됩니다. Tienen que entregar todo su destino también, toda su vida a Dios. 다시요. Otra vez. 여러분의 운명을 여러분을 지으신 하나님께 걸으셔야 돼요. O sea, les digo que tienen que exponer toda su vida a Dios quien los ha creado. 근데 하나님은 영이시잖아요. Pero Dios es espíritu. 안 보이시죠? Dios es invisible. 그래서 우리 사람들에게 나타날 때
말씀으로 나타나시는 겁니다. Así que para mostrarse ante nosotros se muestra por la palabra. 그래서 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그랬습니다. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 1 así dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo, el verbo era Dios. 그래서 나라는 사람이 하나님께 운명을 건다는 말은 이 성경에 내 운명을 맡기고 걸으라는 겁니다. Entonces, que una persona exponga su vida en Dios significa que tiene que entregar, exponer toda su vida entera a la palabra de la Biblia. 하나님은 우리들에게 영원한 천국 가는 영생 주시기를 원하십니다. Dios es el que nos quiere dar la vida eterna por la cual podemos ir al cielo eterno. 그러니 우리는 마음을 정하고 성경에다가 내 인생, 내 운명을 걸고 영생을 얻어내야 되겠죠. Así que tenemos que determinar firmemente en nuestro corazón para entregar toda nuestra vida a la Biblia para, con el fin de obtener la vida eterna. 그리고 죽음 건너가는 날 영원한 천국 가는 것은 여러분이 성공한 인생이 되는 겁니다. Entonces, cuando obtengan la vida eterna, al final de su vida van a entrar en el cielo eterno, va a ser la vida más exitosa. 하나님은 감사하게도 우리들에게 영생 얻는 방법도 성경에 기록해 주셨습니다. Estamos muy agradecidos con Dios de que Él nos haya enseñado también la manera de cómo obtener la vida eterna en la Biblia. 요한복음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그랬습니다. Es porque San Juan capítulo 17, versículo 3 así pone, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 때문에 우리는 성경을 배우는데 가장 중요한 핵심적인 참 하나님과 예수 그리스도를 알아서 영생을 얻게 되는 겁니다. Así que para aprender la Biblia, el punto principal es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Por conocerlos vamos a obtener la vida eterna. 그러면 여러분에게 물어보세요. Entonces pregúntense a sí mismos, 그러면 참 하나님을 어떻게 알 거냐 말입니다. ¿de qué manera creen que puedan conocer al único Dios verdadero? 여러분 참 하나님을 어떻게 알고 계십니까? ¿Cómo van a poder conocer al único Dios verdadero 어떤 ustedes? 사람은 기적을 통해서 하나님을 알려고 하는 사람이 있어요. Hay algunas personas que quieren conocer a Dios a través de unos milagros, 그러면 아주 위험한 사람입니다. pero sería algo muy peligroso. 왜냐하면 하나님도 기적을 행하시지만 귀신도 마귀도 기적을 행합니다. Es porque es correcto que Dios hace milagros, pero Satanás y los demonios también hacen los milagros. 어떤 사람들은 꿈을 통해서 하나님을 믿는 사람들이 있습니다. Hay algunas personas que dicen que creen en Dios por haber soñado. 아주 위험한 사람입니다. También sería algo muy peligroso. 신명기 13장에 보면 꿈꾸는 사람 그리고 꿈에 의지하는 사람을 죽이라고 했습니다. Al ver la Biblia de Deuteronomio capítulo 13 dice que nosotros matemos a los soñadores, a los que también se confían en sus sueños. 그리고 성경과 관계없이 자기 생각대로 하나님을 믿으려는 사람이 있습니다. También hay algunas personas que quieren creer también en Dios a su propia manera sin nada que ver con la palabra de la Biblia. 물론 지옥 갈 만큼 위험한 사람입니다. Claro, sería tan peligroso que vayan a ir al infierno. 생각대로 하나님 믿으면 믿는 하나님이 전부 다 다릅니다. Porque si quieren creer en Dios a su propia manera, entonces Dios en quien cada quien cree será diferente. 에베소서 4장에 말씀하시기를 하나님은 한 분이시오 성령도 한 분이시오 믿음도 하나라고 했습니다. Al ver Efesios capítulo 4 dice que es un solo Dios, también una misma palabra, un mismo espíritu. 자, 그러면 우리가 참 하나님을 어찌 할 거냐 말이에요. Entonces, ¿de qué manera creen que podemos conocer al único Dios verdadero? 가장 정확한 방법이 있습니다. Hay una manera más exacta. 하나님께서 하신 말씀, 하나님께서 하신 일을 통해서 그 하나님을 믿고 아는 겁니다. A través de la palabra que Dios ha hablado y por también ver sus hechos, podemos conocer realmente al único Dios verdadero y creer en Él. 다시요. Otra vez, 하나님을 아는 방법은 하나님께서 하신 말씀, 하나님께서 하신 일을 통해서 그 하나님을 아는 거예요. la manera de cómo poder conocer a Dios es a través de sus palabras dichas por Él y ver también sus obras que Él ha hecho. 그렇죠. ¿No es así? 네, 그렇습니다. Así es. 자, 그러면 하나님께서 하신 말씀, 하나님께서 하신 일이 어디에 기록되어 있습니까? Entonces, ¿en dónde creen que estén escritas las palabras que Dios ha hablado y sus hechos? 성경에 기록되어 있습니다. En la Biblia. 이 성경을 율법과 증거의 말씀이라고 하는 겁니다. Por eso esta palabra de la Biblia también se llama la ley y el testimonio. 방금 읽은 말씀에 마땅히 율법과 증거의 말씀을 조처라고 하셨습니다. Porque en la palabra que acabamos de leer dice a la ley y al testimonio. 그리고 그 말씀을 쫓아가면
아침빛을 볼 수 있다는 겁니다. Si dicen, si también siguen también conforme a la ley y al testimonio, les va a amanecer, dice. 요한 1서 1장 5절에 보면 하나님은 빛이시라 그렇게 하셨습니다. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice que Dios es la luz. 여러분 하나님의 말씀을 좇아서 참 하나님과 예수 그리스도를 알면 그는 하나님이 계신 천국의 빛의 세계로 들어갑니다. Significa que si llegan a conocer al único Dios verdadero y a Cristo conforme a la palabra de la Biblia, ellos van a entrar en el cielo que será el mundo de la luz. 제가 지금까지 성경적으로 참 하나님 그리고 예수 그리스도를 아는 것은 우리 영혼에 절대적으로 중요하다는 것을 말씀드리고 있습니다. Hasta este punto les he hablado que también para nuestro espíritu es tan importante conocer al único Dios verdadero y a Cristo, pero conforme a la palabra de la Biblia. 그리고 어제도 짧은 시간이지만 하나님께서 하신 말씀, 하나님께서 하신 일을 성경을 통해서 배워본 겁니다. Ayer, aunque fue corto tiempo, a través de la palabra de la Biblia, por viendo sus hechos, pudimos aprender también acerca de Dios. 어제 하나님 말씀 가운데 천지 창조와 인류 역사의 시작을 배웠지요. Ayer, por medio de la palabra de Dios, hemos aprendido sobre la creación de los cielos y de la tierra y de la primera historia de la humanidad, ¿no? 여러분 창세기 1장에는 천지 창조가 기록되어 있습니다. En Génesis capítulo 1 habla de la creación de los cielos y de la tierra. 창세기 2장에는 인류 역사의 시작이 기록되어 있습니다. Génesis capítulo 2 habla del inicio de la historia de la humanidad. 창세기 3장에는 죄의 시작이 기록되어 있습니다. Génesis capítulo 3 habla del inicio del pecado. 그리고 4장에는 죄를 가지고 있는 사람이 어떻게 하나님께 죄를 용서받는지 원리를 설명하고 있습니다. Ahora Génesis capítulo 4 habla del principio de cómo los hombres que tienen pecados pueden ser perdonados ante Dios. 5장에는 하나님을 믿는 사람의 계보가 쭉 기록이 되어 있습니다. Ahora Génesis capítulo 5 habla de la genealogía de los que creen en Dios. 근데 그 사람들이 다시 시간이 지나서 타락을 했습니다. Pero al pasar tiempo, otra vez esos hombres se corrompieron. 그래서 창세기 6장부터 8장까지는 하나님께서 타락된 이 세상의 모든 사람들을 물로서 심판한 홍수 이야기가 기록되어 있습니다. Por eso desde Génesis capítulo 6 hasta capítulo 8 habla también del diluvio con el cual Dios ha juzgado a todos los hombres que se habían corrompido ante Dios. 그 홍수에서 모든 사람이 죽고 노아의 8식구만 남았습니다. Todos los hombres de aquel tiempo murieron del diluvio, menos solamente la familia de Noé, 8 miembros de la familia. 그리고 창세기 9장 10장에는 그 노아의 세 아들 셈, 함, 야벳을 통해서 다시 인류 역사가 시작됐다는 기록이 있습니다. Y en Génesis capítulo 9, capítulo 10 habla de que otra vez reinició la historia de la humanidad por los 3 hijos de Noé, los que se llamaban Sem, Cam y Jafet. 그들이 또 시간이 지나면서 또 타락하고 하나님을 대적했습니다. Pero sus descendientes, conforme pasando tiempo, otra vez se corrompieron ante Dios y se rebelaron contra él. 그래서 하나님이 심판하면 그 심판을 피하기 위해서 높은 탑을 쌓는데 그것이 바벨탑입니다. Así que ellos, para evitar el juicio de Dios, construyeron una torre tan alta, la cual se llama la Torre Babel. 그게 창세기 11장에 기록되어 있습니다. Es lo que está escrito en Génesis capítulo 11. 그래서 하나님께서는 그 사람들이 바벨탑을 짓는 것이 언어가 하나였기 때문에 그렇다라고 하나님 생각하시고 언어를 흩어버렸습니다. Dios también sabía que los hombres construían la Torre Babel ya que tenían una sola lengua, pues idioma, por eso ha esparcido el idioma. 외국어가 왜 생겼을까요? ¿Por qué creen que existen también otros idiomas? 예, 창세기 11장에서 생긴 겁니다. Es porque su origen es de Génesis capítulo 11. 그래서 저처럼 능력이 좀 없는 사람은 이렇게 고생을 하잖아요. Por eso los hombres que no tienen también poder como yo, así pues viven sufridos, ¿no? 그런데 창세기 11장의 사람들이 타락을 했는데 어느 정도로 타락을 했냐? Los hombres de Génesis capítulo 11 estaban tan corrompidos, pero ¿hasta qué grado? 이 세상의 사람들이 한 사람도 하나님을 찾지 않는 그런 영적 상태, 마음의 상태였습니다. Tanto que no había ninguna persona que le buscase a Dios. 놀랍지 않습니까? ¿No es algo asombroso? 여러분 세상에 사람들이 사는데 한 사람도 하나님을 안 찾았단 말입니다. Imagínense, muchas personas estaban viviendo en aquel tiempo, pero de entre ellas ninguna persona le estaba buscando a Dios. 설마 그런 시대가 있었을까요? ¿Cómo es posible esto? Alguien dice. 여러분 히브리서 6장에 보면 하나님은 거짓말을 못 하십니다. Al ver Hebreos capítulo 6 dice que Dios no puede mentir. 실제 그 시대에 한 사람도 하나님을 찾지 않았어요. En realidad, en aquel tiempo no había ninguna persona que le buscase a Dios. 그들을 향해서 하나님이 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. Entonces Dios, viendo a ellos, les dijo así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables.
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 여러분, 하나님을 찾는 사람은 하나님 보실 때에 선한 사람이요. Los hombres que le buscan a Dios son buenos a los ojos de Dios. 모든 사람이 죄인 되었다고 어제 배웠잖아요. Ayer aprendimos que todos los hombres del mundo son pecadores, ¿no? 근데 하나님께서 구원의 기회를 주신다고 했죠? Pero les he dicho que Dios a la vez les da la oportunidad de la salvación. 그럼 누가 그 구원을 받냐는 겁니다. Entonces, ¿quién de los hombres podrá recibir la salvación? 하나님을 찾으셔야 돼요. Tiene que buscarle a Dios. 여러분 양심 속에 하나님을 찾고자 하는 그런 본능이 들어가 있습니다. En su conciencia hay ese deseo de querer buscarle a Dios. 그래서 하나님을 찾는 사람이 하나님 앞에는 선한 사람이요. Por eso los que le buscan a Dios son buenos a la vista de Dios. 근데 바벨탑을 쌓았던 그 시대는 이 말씀처럼 한 사람도 하나님을 찾지 않았던 거예요. Pero en el tiempo en que construían la torre Babel, como dice esta palabra, no había ninguno que le buscase a Dios. 선한 사람이 한 사람도 없는 거죠. O sea, no había ninguno bueno. 그래서 이 말씀 끝에 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 이렇게 말씀하셨습니다. Por eso al final de esta palabra dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 자, 그럼 생각해 보세요. Ahora pónganse a pensar. 모든 사람이 이 상태에 있습니다. Todos estaban en ese estado. 그럼 이 상태에 있는 사람들을 하나님께서 그대로 내어버려 두시면 어떤 일이 벌어질까요? Entonces, ¿qué tal si deja a todos los hombres que están en ese estado? ¿Qué va a pasar? 무슨 일이 ¿Qué 벌어질까요? va a pasar si Dios los deja vivir así? 하나님도 모르고 No conocen a Dios, 진리도 모르고 no conocen la palabra de la verdad 마음과 생각과 몸으로 죄를 짓고 y con su mente, corazón y también con sus acciones viven cometiendo pecados. 예, 그 상태로 죽음을 건너가면 뭔 일이 벌어지죠? Viviendo de esta manera, después de la muerte, ¿qué va a pasar con ellos? 전부 다 지옥인 거예요. Todos irán al infierno. 히브리서 12장 9절에 보면 하나님은 우리 영혼의 아버지라고 하셨습니다. Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice que Dios es el Padre de nuestro espíritu. 여러분 자식이 아무리 말썽을 부려도요. 자식이 죽는 것은 부모가 원치 않아요. Aunque sus hijos sean muy traviesos, los padres al menos no quieren que sus hijos mueran. 우리 영혼을 향한 하나님의 마음도 동일한 겁니다. Lo mismo pasa con el corazón de Dios, quien es el Padre de nuestro espíritu. 우리가 아무리 죄가 많아도 우리가 지옥 가는 것은 하나님이 원치 않습니다. Aunque tengamos muchos pecados, al menos Dios no quiere que vayamos al infierno. 그래서 하나님께서는 4,000년 전에 이 지구상에 하나님을 나타내시기 위해서 하나님을 증가하시기 위해서 한 민족을 만드셨습니다. Así que hace 4,000 años Dios también ha formado una nación para darse a conocer a sí mismo a los demás. 하나님께서 여러분들에게 온 세상 모든 사람에게 하나님 자신을 나타내시기 위해서 한 민족을 만드셨다는 거예요. Dios, para darse a conocer a sí mismo a ustedes, a todos los hombres del mundo, ha formado una nación. 그 민족이 이스라엘 민족입니다. Esta nación es el pueblo de Israel. 그래서 이스라엘 이 민족은 하나님을 두고 여러분과 직접적으로 관계가 있는 거예요. Así que el pueblo de Israel está también relacionado de manera directa con cada uno de ustedes delante de Dios. 왜냐하면 하나님께서 이스라엘을 선택해서 여러분들에게 하나님을 증가하려고 하시거든요. Es porque Dios, habiendo escogido al pueblo de Israel, su propósito es querer darse a conocer a sí mismo a ustedes. 그러니 선택된 이스라엘은 여러분들에게 하나님을 증가하는 민족인 거예요. Entonces, el pueblo de Israel elegido también sirve para darse a conocer, también para dar a conocer a Dios a ustedes. 하나님이 그렇게 정하신 거세요. Dios así lo determinó. 그래서 창세기 12장부터 요한계시록까지 기록된 내용이 뭐냐면은 이스라엘 민족을 중심으로 한 전 세계 역사예요. Entonces, desde Génesis capítulo 12 hasta el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que está escrito? Habla de la historia de toda la humanidad, de todo el mundo, pero tomando la de Israel por centro. 여러분 집에 모시고 있는 이 성경 있잖아요. La Biblia que ustedes tienen en su casa, 이 성경의 내용이 뭐냐면 ¿de qué se trata esta Biblia? 이스라엘 역사를 이스라엘을 중심으로 한 전 세계 역사가 처음부터 끝까지 기록되어 있다는 겁니다. O sea, les digo que pues esta Biblia habla de la historia de toda la humanidad desde el principio hasta el fin, pero tomando la historia de Israel por centro. 그러니 사람이 성경을 배우면 이스라엘을 배우지 않을 수가 없는 거예요. Así que si los hombres dicen que quieren aprender la Biblia, es imposible no aprender la historia de Israel. 달리 말하면 이 성경을 통해서 이스라엘 중심으로 한 세계 역사를 배우면
그 배후에 계신 하나님을 우리 마음의 눈으로 직접 볼 수 있습니다. En otras palabras, si llegan a aprender la historia de toda la humanidad desde el principio hasta el fin, también junto con la historia de Israel, van a poder conocer realmente a Dios, quien trabaja tras todo esto. 성경에 기록된 이스라엘 역사, 이 세계 역사를 배우면 하나님이 보이지 않지만 그 하나님이 살아계시다는 것을 믿을 수가 있습니다. Si aprenden la historia de Israel, también la historia de todo el mundo que está escrita en la Biblia, aunque Dios sea invisible, van a poder aprender de él. 그런지 아닌지 오늘 내일 한번 배워보려고요. Si es así o no, el día de hoy y mañana vamos a aprender de ello. 여러분, 하나님께서 이스라엘을 선택한 목적을 성경에 기록해 주셨습니다. La Biblia habla del propósito de por qué Dios ha escogido al pueblo de Israel. 제가 말로 설명드릴게요. Les voy a explicar así, diciéndole con palabras. 하나님께서는 이스라엘 민족을 선택한 목적은 세 가지로 요약할 수 있습니다. Se puede decir que hay tres propósitos por los cuales Dios ha escogido al pueblo de Israel. 첫 번째는 El primero, 모든 사람을 구원해서 영생을 주시려고. para salvar a todos los hombres del mundo y darles la vida eterna. 그래서 그 구원자로서 이 세상에 오시는 그 구원자가 이스라엘 민족 가운데 오십니다. Así que el Salvador que también vino al mundo, vino pues en medio de la tierra de Israel. 요한복음 4장에 보면 구원이 유대인에게서 남이니라 그런 말씀이 있습니다. Al ver San Juan capítulo 4 dice, la salvación viene de los judíos. 그 말은 영생을 주시고 우리 죄를 영원히 사해 주시는 그 구원자가 이스라엘 민족 가운데 오신다는 말입니다. Esta palabra significa que el Salvador, quien nos va a salvar y nos va a dar la vida eterna, va a venir también de los israelitas. 그리고 두 번째는 하나님께서 하나님의 말씀을 기록할 민족을 세우기 위해서 이스라엘 민족을 선택하신 거예요. El segundo propósito de por qué Dios ha escogido al pueblo de Israel es para que escriban su palabra. 그래서 로마서 3장에 보면 이스라엘이 가지고 있는 유익이 많은데 하나님의 말씀을 맡은 것이 큰 유익이라고 말씀하셨습니다. Por eso al ver Romanos capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Pues les ha sido confiada la palabra de Dios. 그러면 어떤 사람도 이렇게 물어요. Entonces algunos hacen esta pregunta. 성경에 기록되기 전 사람들은요? Entonces, ¿qué pasa con los hombres que vivían antes de que la Biblia fuera escrita? 성경이 없는 시대는 어떻게 하죠? Entonces, ¿qué pasa con los hombres que vivían en el tiempo en que no había Biblia? 여러분, 그것은 이번 주일날 배울 겁니다. Este domingo vamos a aprender de eso. 어쨌든 하나님께서는 이스라엘 민족을 성경을 기록하도록 선택을 De 하셨습니다. todos modos, Dios ha escogido al pueblo de Israel para que escribiera la Biblia. 그리고 세 번째는 이스라엘 민족을 하나님을 증거하는 민족으로 하나님께서 선택을 하신 거예요. Y el tercer propósito de por qué Dios ha escogido al pueblo de Israel era para que diera testimonio de Dios. 그래서 성경은 이스라엘 민족을 여호와의 증인이라고 부릅니다. Por eso la Biblia dice que los israelitas son testigos de Jehová. 여러분, 멕시코에도 그렇고 전 세계적으로 여호와의 증인이라고 돌아다니는 사람들 있잖아요. Aquí en México, no solo en México, en muchas partes del mundo hay unos que andan también así diciendo que son testigos de Jehová, ¿no? 예, 성경적으로 그 사람들은 이단에 속하는 사람들입니다. Bíblicamente ellos pues son de la herejía. 유일하게 이스라엘 민족이 하나님을 증거하는 민족이라고 하나님이 선택하셨습니다. Porque Dios ha declarado que los únicos que pueden también ser testigos de Dios Jehová son israelitas escogidos por él. 그런데 유대인이 아닌데 유대인이라고 우기는 거죠. Pero aunque no sean judíos, insisten diciendo que lo son. 여호와의 증인이 아닌데 여호와의 증인이라고 우기는 겁니다. No son testigos de Jehová, pero insisten diciendo que lo son. 그들을 향해서 요한계시록 2장 9절에 보면 유대인들이 아닌데 유대인이라고 하는 사람들은 사단의 해다 그렇게 얘기를 하셨습니다. Acerca de ellos, al ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice que aunque no sean judíos, si dicen que lo son de la sinagoga de Satanás. 여러분 기억하죠? ¿Recuerden ustedes? 하나님께서 우리들에게 하나님 자신을 증거하시기 위해서 선택한 민족이 여호와의 증인인 이스라엘입니다. Dios, para darse a conocer a sí mismo, también a nosotros, ha escogido un pueblo que se llama Israel. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. 여러분 이 말씀을 하나님께서 하실 때는 모든 사람들, 여러분들까지를 염두를 해서 하신 말씀이에요. Cuando Dios dijo esta palabra, considerando a todos los hombres del mundo, hasta ustedes, ha dicho esta palabra. 이스라엘 민족이 여러분들에게 하나님을 증거하시겠다는 겁니다. O sea, el pueblo de Israel es el que va a dar testimonio de Dios, pues, delante de ustedes. 여러분 그런데 이스라엘이
하나님의 증인으로 선택된 특징이 있습니다. Pero hay unas características de por qué Israel fue escogido como testigo de Dios Jehová. 여러분, 이스라엘은 아주 적은 민족입니다. Israel es un pueblo muy insignificante. 그래서 신명기 7장에 보면은 너희는 이스라엘은 모든 민족 중에 가장 적으니라 이렇게 말씀하셨어요. Por eso Deuteronomio capítulo 7 dice, vosotros sois los más insignificantes, o sea, los israelitas. 여러분, 하나님께서 하나님의 능력을 나타내려면 큰 나라 통해서 하나님의 능력을 나타내면 안 돼요. Dios, para mostrar su poder, pues no tiene que mostrar también escogiendo a una nación tan grande o fuerte, 아주 작은 민족, 연약한 민족, 하찮은 민족을 통해서 하나님의 능력을 나타낼 수 있는 거예요. sino a través de un pueblo tan pequeño, también débil, tiene que mostrar su poder. 여러분, 이스라엘은 작은 민족입니다. El pueblo de Israel es un pueblo muy pequeño. 멕시코하고 비교해 볼까요? Vamos a compararlo con México. 여러분, 이 멕시코는 이스라엘보다 인구가 13배가 많아요. En caso de México, la población de los mexicanos es 13 veces más que la de Israel. 여러분, 멕시코 땅 있잖아요, 땅. También México tiene su territorio, ¿no? 이 땅이 이스라엘 땅보다 89배가 넓습니다. El territorio mexicano es 89 veces más grande que el de los israelitas. 그러니 멕시코에 비해서 이스라엘은 얼마나 적은 거예요. Entonces, en comparación con México, ¿cuán pequeño sería Israel? 그런 연약한 민족을 하나님의 증인으로 하나님이 선택했단 말입니다. Es un pueblo tan débil, pequeño, pero Dios lo escogió para que pueda ser su testigo. 그리고 두 번째 특징은 이스라엘이 세상 중앙에 가도록 하나님이 하셨습니다. Y la segunda característica es que Dios ha puesto al pueblo de Israel en la parte central de la tierra. 왜냐하면 세상에 있는 모든 민족들이 이스라엘을 통해서 하나님을 알아야 되거든요. Para que todas las naciones que existen en este mundo, viendo al pueblo de Israel, que conozcan a Dios, a 근데 Israel. 그 하나님의 증인 이스라엘이 저 구석탱이 있으면 안 되잖아요. Pero imagínense los israelitas que son testigos de Dios Jehová, ¿qué tal si están en el rincón del mundo? 그래서 하나님께서는 에스겔 38장에 보면 이스라엘을 그 유대 민족을 세상 중앙에 가겠다 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al ver Ezequiel capítulo 38 dice que Dios ha puesto al pueblo de Israel en la parte central de la tierra. 맨 왼쪽 끝에는 멕시코입니다. México está ubicado también en el extremo izquierdo. 맨 오른쪽에는 제가 살았던 한국입니다. También en el lado derecho, en el derecho, pues en el lado derecho ahí está Corea de donde yo vengo. 그리고 세상 중앙에 이스라엘이라는 나라가 있습니다. Y en la parte también central de la tierra está ubicado el país Israel. 여러분 기억해 보세요. Recuerden ustedes, 여러분 하나님께서 이스라엘을 통해서 자기 자신을 여러분들에게 증가하신다고 했잖아요. les dije que Dios te quiere mostrarse a sí mismo, a ustedes, a través de Israel, ¿no? 그래서 성경 안에는 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사가 처음부터 끝까지 기록되어 있다고 했습니다. Por eso les he dicho que al ver la Biblia, pues está escrita toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin, pero tomando la de Israel por centro. 달리 말해서 미래 역사도 성경에 기록되어 있는 거예요. En otras palabras, la historia del futuro también está escrita en la Biblia. 지금은요. ¿Y qué tal la de ahora? 여러분 지금도 하나님께서는 이스라엘을 중심으로 세계 역사를 다스리고 있는 겁니다. Todavía Dios está también gobernando la historia de todo el mundo, tomando la historia de Israel por centro. 여러분 하나님께서 이스라엘을 만드시기 위해서 그 이스라엘의 조상인 아브라함을 부르셨습니다. Dios, para formar esa nación Israel, ha llamado también a su antepasado llamado Abraham. 그리고 그 아브라함에게 세 가지를 약속하셨어요. Y Dios le dio 3 promesas a Abraham. 첫 번째는 하나님께서 가나안 땅을 주시겠다고 약속했습니다. La primera promesa es que Dios le daría la tierra a Canaán. 그리고 두 번째는 이스라엘 민족입니다. La segunda es el pueblo de Israel. 여러분 이스라엘 민족의 조상이 아브라함이라고 했죠? Les he dicho que el antepasado padre de los israelitas era Abraham, ¿no? 여러분 아브라함입니다. Abraham 아브라함의 아들이 이삭입니다. engendró a Isaac. 이삭의 아들이 야곱이에요. El hijo de Isaac es Jacob. 그런데 창세기 32장에 보면은 이 야곱이라는 이름을 하나님께서 이스라엘이라고 바꿔주십니다. Pero al ver Génesis capítulo 32, Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. 그리고 그 이스라엘에서 12아들이 태어나요. Y de Israel también nacieron 12 hijos, 예, 그들이 이스라엘 민족을 이루는 겁니다. los cuales también formaron la nación Israel. 그런데 그 이스라엘의 12아들 중에 네 번째 아들이 유다였거든요. Pero de entre también 12 hijos así de Israel, el cuarto era Judá. 그 유다를 통해서
이스라엘의 열방들이 나오는 거예요. Por medio de Judá también salieron los reyes de Israel. 그래서 유대 민족이라고 합니다. Por eso se le llaman los judíos. 그래서 이스라엘이나 유대 민족이나 같은 말이에요. Entonces, sean israelitas, sean judíos, hablan de los mismos. 그래서 그 민족을 De 선택하셨습니다. todos modos, ha escogido a ese pueblo 그리고 모든 사람에게 주시고자 하는 그 영생의 복을 먼저 이스라엘에게 주십니다. la bendición de la vida eterna que Dios ha querido dar a todos los hombres del mundo, primero se la permitió a Israel. 그래서 하나님은 이 세 가지 약속을 역사 속에서 이루어 가시는 거예요. Así que Dios iba cumpliendo estas tres promesas en la historia. 이 역사 속에서 이 세 가지 약속을 이루어 가시는데 이 약속을 이루어 가시면서 하나님은 하나님 자신을 증거하셔요. Dios iba cumpliendo esas promesas en la historia del mundo, pero a la vez también dándose a conocer a sí mismo. 어떻게 증거하실까요? ¿De qué manera se testificaba a sí mismo? 하나님을 증거하시기 위해서 이스라엘과 계약을 맺습니다. Dios, para testificarse a sí mismo, hizo un pacto con el pueblo de Israel. 그 계약이 이거예요. ¿De qué se trata? El pacto es este. 하나님께서 세 가지 약속을 이루어 주시는데 그 과정 속에서 이스라엘과의 계약을 맺는데 순종하면 축복이고 불순종하면 저주를 받는 거예요. Dios, para cumplir las tres promesas, hizo pacto con el pueblo de Israel. ¿Y de qué se trata este pacto? En simple palabra, si obedecen a Dios, recibirán la bendición. De lo contrario, la maldición. 하나님이 이스라엘에게 명령하셨습니다. Dios les ha mandado a los israelitas. 자, 그런데 이스라엘이 순종을 했어요. Pero los israelitas, cuando obedecieron, 근데 축복을 받잖아요. entonces recibían mucha bendición. 근데 그 축복을 모든 사람들이 알 수 있을 만큼 저 복은 하나님이 주실 수 있는 복이다 할 만큼 큰 복을 주신다는 거예요. Pero recibieron la bendición tan grande que todos los hombres del mundo también así podrían decir que seguramente esa bendición viene de Dios. 반대도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa del caso contrario. 이스라엘이 하나님 말씀에 불순종해요. Cuando los israelitas desobedecían a la palabra de Dios, 하나님은 저주를 하잖아요. Dios entonces les hacía caer la maldición. 근데 저주를 하시는데 모든 사람이 우와, 저 저주는 하나님께서 주시는 저주다 하고 알 만큼 그런 저주를 받는단 말입니다. Cuando Dios les hizo caer pues la maldición, hizo caer la maldición tan grande que todos los hombres del mundo llegan a decir que seguramente esa maldición viene de Dios. 이를 통해서 하나님께서 여러분들에게 모든 사람들에게 하나님이 살아계시다는 것을 보이지 않는 하나님이 계시다는 것을 여러분들에게 증거를 하신다는 거예요. Por medio de lo cual Dios también se testifica, se da a conocer a sí mismo que realmente Él está vivo aunque sea invisible. 그럼 또 궁금한 게 생기잖아요. Ahora nos surge una duda. 왜 하나님께서는 굳이 이런 계약을 맺으실까? ¿Por qué creen que Dios permitió también tener este pacto? 왜 굳이 하나님께서 이런 계약을 이스라엘과 맺으셨냐고. ¿Por qué tuvo que hacer este pacto con el pueblo de Israel? 먼저는 Primero, 이스라엘이 하나님의 증인이기 때문에 그렇습니다. ya que los israelitas son testigos de Jehová. 두 번째는 Segundo, 이스라엘은 샘플입니다. los israelitas son una muestra. 로마서 15장 4절에 보면 전에 기록된 모든 것은 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이라고 했습니다. Al ver Romanos 15:4 dice, todas las cosas que han sido escritas antes son para nuestra enseñanza, dice. 이스라엘과 맺은 이 계약이 여러분 각 사람에게 영육간에 적용될 거라는 겁니다. O sea, este pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel también se aplicará a la vida de cada uno de ustedes espiritualmente. 그러니 이스라엘을 통해 하나님께서 이스라엘에게 주신 이 계약을 통해서 여러분에게 주시는 그 계약도 생각을 해보라는 거예요. Entonces, a través de este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios les dice, les invita a ustedes a que también se pongan a pensar sobre el pacto que tienen con Él. 그러면 성경에는 너무나 많은 사건들이 기록되어 있습니다. La Biblia habla de muchos acontecimientos, 그러나 우리는 몇 가지만 배워보죠. pero vamos a aprender solamente unos. 여러분 3,500년 전에 하나님께서 땅을 주시겠다고 약속을 했잖아요. Hace 3,500 años Dios les había dado la promesa a los israelitas que les daría la tierra. 그 가나안 땅입니다. Se llama la tierra Canaán. 근데 하나님이 그 약속을 이스라엘에게 했을 때 이미 그 가나안 땅에 사람들이 살고 있었어요. Pero cuando Dios les había dado esta promesa a los israelitas, ya los hombres estaban viviendo algunos en esa tierra Canaán. 근데 그 사람들은 그 땅에 살아서는 안 될 사람들이었습니다. Pero esos hombres cananeos no merecían vivir ahí, 악한 사람들이었습니다. porque eran hombres muy malos. 하나님께서 도저히 두고 볼 수 없는 그런 악한 민족이었습니다. Eran tan malos que Dios ya no los podía soportar. 귀신을 섬깁니다. Por ejemplo, ellos adoraban a los demonios.
우상을 섬깁니다. adoraban a los ídolos, 자기 자식을 죽여요. todavía mataban a sus hijos. 자기 자식을 죽이는 부모가 어디에 있습니까? ¿Dónde estarían los padres que matan a sus hijos? 근데 자식을 죽입니다. Pero mataban a sus hijos. 왜요? ¿Por qué los mataban? 귀신에게 제물로 바치려고. Para ofrendarlos a los demonios. 그 가나안 땅에 사는 사람들이 그 짓을 했단 말이에요. Los cananeos que estaban viviendo en aquel tiempo hacían todo este tipo de la cosa. 그리고 레위기 성경 18장에 읽어보면은 그 사람들이 너무너무 성적으로 타락한 사람들이었습니다. Y al leer Levítico capítulo 18 dice que esos hombres estaban tan corrompidos sexualmente. 남자와 더불어서 성적인 짓을 합니다. Un hombre con otro hombre hacía también cosas vergonzosas, así sexuales. 여자가 더불어서. También la mujer con otra mujer. 심지어는 사람들이 짐승으로 성적인 죄를 짓는 거예요. Todavía los hombres de aquel tiempo cometían también pecados sexuales todavía con los animales. 하나님은 오래 참으시는 분입니다. Dios es el que siempre también los tiene mucha paciencia. 그러나 그 하나님이 도저히 참을 수 없는 한계까지 다다른 겁니다. Pero llegó también al colmo, pues en que Dios ya no podría soportar. 때문에 하나님께서는 그 가나안에 있는 사람들을 모조리 멸절하시기로 작정하셨습니다. Así que Dios también tomó la decisión para exterminar a todos los cananeos que estaban ahí. 그리고 멸절하는 것을 하나님께서 이스라엘에게 역할을 주셨죠. Y Dios les también mandó a los israelitas que exterminaran a esos cananeos. 그래서 이스라엘 민족이 가나안 땅을 차지할 때 전쟁을 하는데 하나님이 도와주시겠다는 것. Así que Dios les dijo que cuando los israelitas entraran en la tierra Canaán y que pelearan, Dios les ayudaría para poder conquistar a los cananeos. 근데 그 당시에는 이스라엘 민족이 가지고 있는 무기가 하나도 없었습니다. Pero en aquel tiempo los israelitas no tenían ningún arma. 그 요단강을 건너가서 가나안에 딱 도착했거든요. Después de cruzar el río Jordán, ya llegaron a la tierra Canaán. 아주 엄청나게 큰 도시 그리고 엄청나게 큰 성이 있는 게 여리고 성이었습니다. Se toparon con una ciudad tan grande, tan gigante que se llama la ciudad Jericó. 아주 견고한 성이었습니다. Era una ciudad tan fortificada. 하나님께서 그 성을 무너뜨리는 방법을 이스라엘에게 명령하셨어요. Y Dios les mandó, les enseñó la manera de cómo también hacer, pues derribar esa ciudad. 그 여리고 성을 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌고 쉬어라는 거예요. Dios les dijo a los israelitas que también dieran una vuelta a la ciudad Jericó durante 6 días. 읽어드릴게요. Se lo voy a leer. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 3절을 보면 6일 동안 성 주위를 한 바퀴씩 돌라는 거죠. Al ver versículo 3 dice que también durante 6 días le van a dar una vuelta a la ciudad de Jericó, una vuelta durante 6 días. 그래서 이어서 말씀하시기를 7째 되는 날에는 여리고 성을 7바퀴를 돌고 제사장이 나팔을 불면 이스라엘 백성들이 와 하고 고함을 지르라는 겁니다. El siguiente versículo dice que al séptimo día también los israelitas que le den la vuelta 7 veces a la ciudad Jericó y después los sacerdotes que toquen las bocinas y los israelitas gritaran. 천천히 함께 읽겠습니다. Despacito leemos juntos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 여러분 하나님의 말씀이고 하나님의 약속입니다. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. 이스라엘 민족이 이 말씀에 순종하면요. Cuando los israelitas obedecieron esta palabra, 하나님의 축복을 받는 겁니다. recibirían la bendición de Dios. 어떻게 해요? ¿De qué manera? 여리고 성을 무너뜨리는 거죠. O sea, bendición de poder pues derrumbar la ciudad Jericó. 이스라엘은 하나님 말씀에 순종한 것뿐입니다. Solamente los israelitas obedecieron a la palabra de Dios. 그 순종하는 이스라엘 민족을 보고 그 여리고 성을 지진으로 무너뜨리는 건 누가 하시는 거죠? Viendo a los israelitas obedientes, ¿quién es el que hizo caer la ciudad Jericó por el temblor y sismo? 하나님이 하시는 거죠. Dios lo haría. 실제로 이스라엘 민족은 하나님 말씀에 순종했습니다. En realidad los israelitas le obedecieron a la palabra de Dios. 그리고 그 성이 이렇게 무너졌습니다. Así de esta manera esta ciudad Jericó fue derribada. 그 여리고 성이 완전히 무너졌습니다. Totalmente esta ciudad Jericó fue derrumbada. 그런데 Pero 하나님께서
이 여리고성을 무너뜨리고 난 다음에 명령을 하셨습니다. Después de que hizo derribar la ciudad de Jericó, Dios les mandó una cosa. 무너진 이 여리고토에 건축하지 말라는 거예요. Sobre esta ruina de la ciudad de Jericó, pues caída, ya no vayan a reedificar. 또 하나의 하나님의 명령입니다. Eso era otra orden de Dios. 무너진 여리고토에 건축하지 말라는 거예요. No vayan a reedificar sobre esta ruina de la ciudad de Jericó caída. 왜요? ¿Por qué les dijo que no reedificaran? 이유가 있을 거 아닙니까? Tiene razón, tiene que haber razón de por qué. 네, 이유가 있습니다. Sí hay razón de por qué. 첫 번째는 Primero, 하나님께서 여리고성을 무너뜨렸다는 겁니다. para que todos sepan que Dios es el que hizo, derrumbó la ciudad de Jericó. 그리고 두 번째는 También la segunda razón, 이 여리고성을 무너뜨린 하나님께서는 살아 계시다는 겁니다. para que sepan que Dios quien derrumbó esta ciudad de Jericó está vivo. 여러분 지금 하나님께서는 보이지 않지만 보이지 않는 하나님은 하나님 스스로 증거를 하신다니까요. Aunque Dios sea invisible, Él mismo invisible se está dando a conocer a sí mismo que está vivo, ¿no? 어떻게 하냐면 ¿De qué manera? 이 무너진 여리고토에 건축을 하지 말라는 거예요. O sea, diciendo que no vayan a reedificar sobre la ruina de la ciudad de Jericó caída. 만약 건축하면요. Pero si llegan a reedificar, 자식을 죽이겠다는 거예요. Dios dice que va a matar a sus hijos. 기초를 쌓아요? Cuando pongan su cimiento, 그러면 장자를 죽이겠다는 거예요. el cimiento para reedificar, Dios dice que va a matar a su primogénito. 네, 그것을 무시하고 문을 세워요. Ignorando esta palabra de Dios, si llegan a poner la puerta de la casa, 막내를 죽이겠다는 거예요. Dios dice que va a matar a su hijo menor. 그게 하나님 말씀입니다. Así era la palabra de Dios. 무슨 말이죠? ¿De qué se trata? 하나님의 살아계심, 하나님이 하신 일, 하나님의 존재를 없애고자 하는 하나님의 증거를 없애고자 하는 것은 저주다 말입니다. Si quieren también así destruir, también que desaparezcan las pruebas de la existencia de Dios, serán maldecidos. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. 여호수아가 하나님의 말씀을 그대로 받아서 예르겠습니다. Josué, habiendo recibido la palabra de Dios, se lo dijo. 기초를 쌓을 때 장자를 잃을 것이요 문을 세울 때에 계좌를 잃으리라. Aquí dice, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. 하나님이 살아계시다는 증거를 없애려는 자는 저주를 받습니다. Los que quieren quitar la prueba de la existencia de Dios serán maldecidos. 하나님의 기적을 실제로 경험했기 때문에 이스라엘 백성들은 여기에 건축을 하지 않았습니다. Ya que los israelitas realmente experimentaron la obra de Dios, así que no se atrevieron a reedificar sobre la ruina de la ciudad de Jericó. 근데 시간이 지납니다. Pero conforme pasando tiempo, 약 500년이 지났습니다. como pasaron 500 años, 그 500년이 지난 다음에 베델에 사는 히엘이라는 사람이 겁없이 여리고토에 들어가서 건축을 하겠다는 겁니다. pasados 500 años, un hombre llamado Hiel de Belén, Betel, atrevidamente se metió en esa ciudad para reedificar. 무슨 일이 벌어졌을까요? ¿Qué creen que pasó con él? 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. 여러분 500년 전에 하나님께서 여호수아를 통해서 여리고토에 건축하지 말라고 하셨습니다. 500 años antes de que sucediera esto, Dios ya le había dicho a los israelitas por medio de Josué que ya no reedificara. 근데 500년이 지난 다음에 하나님을 믿지 않는 한 사람, 히엘이라는 사람이 거기에 건축하러 들어간 거예요. Pero pasados 500 años, un hombre llamado Hiel, quien no creía en Dios, se metió en esa ciudad para reedificar. 그래서 기초를 쌓았거든요. Entonces se atrevió a poner el cimiento. 맏아들 아비람이 죽었어 버렸습니다. Entonces en ese día su hijo mayor Abiram se le murió. 아 이거는 우연이겠지 Él habrá pensado, sería una casualidad. 하고 문을 세웠습니다. Otra vez él puso también sus puertas. 막내 아들 수굽이 죽었습니다. Y después Segub, o sea, su hijo menor, murió. 여러분 성경에 이름이 등장하는 것은 전부 다 실제라는 겁니다. Cada que la Biblia habla de los nombres significa que es un acontecimiento real. 여러분 성경에 아담이라고 기록되어 있죠. La Biblia habla del nombre Adán, ¿no? 여러분 실제 첫 사람입니다. Él realmente fue el primer hombre del mundo.
여러분 아브라함이라고 기록돼 있죠? También la Biblia habla de Abraham. 예, 실제 인물입니다. Era también personaje real. 예, 모세도 실제 인물입니다. Moisés también era un personaje real. 베드로, 바울 성경에 기록돼 있죠? También la Biblia habla de Pedro y de Pablo, 여러분 실제로 이름이 기록된 것은 전부 다 그 사람이 살았다는 겁니다. ya que pues realmente ellos existieron, vivieron, por eso la Biblia detalladamente habla de sus nombres. 실제 히엘이라는 사람이 여리고토에 들어갔고 건축을 했고 두 아들이 죽었습니다. En realidad, un hombre llamado Hiel se metió en la ciudad también Jericó para reedificar y se le murió su hijo mayor y menor. 어찌 이럴 수 있습니까? ¿Cómo es posible que sucede esto? 500년 전에 말씀하신 분이 하나님이셨습니다. Dios, quien ha hablado hace 500 años antes, era Dios. 500년 후에도 살아계신 분이 하나님이십니다. El que sigue vivo aún después de 500 años es Dios. 하나님께서 하나님 말씀을 그대로 지키십니다. Dios es el que también cumple su palabra sin falta. 지금은요? ¿Y qué tal ahora? 지금은 하나님 살아계시지 않을까요? ¿No creen que Dios esté vivo ahora? 지금 여리고토의 모습입니다. Así es ahora la ruina de la ciudad de Jericó. 지금도 미국 경유해가지고 이스라엘 가면은 아직도 여리고는 빈토로 남아 있습니다. Todavía transbordando en Estados Unidos, si van al pueblo de Israel, todavía la ruina de la ciudad de Jericó queda vacía. 여러분 성경은 인간이 할 수 없는 La 말입니다. palabra de la Biblia es la que jamás los hombres podrían atreverse a decir. 여러분 성경은 하나님께서 하시는 일입니다. La Biblia habla de los hechos, las obras que Dios hace. 인간이 하나님을 대적하면 그 사람은 목숨 내놔야 됩니다. Si el hombre se rebela contra Dios, entonces tiene que exponer su vida a la muerte. 여러분 믿어지지 않으면 비행기 타고 한번 이스라엘에 가보세요. Si dicen que todavía no pueden creer en eso, en avión vayan a la tierra de Israel. 이 여리고 성터 빈터 이 주변에는 전부 다 건물이 들어섰습니다. Alrededor de la ruina de la ciudad de Jericó, pues ahora están edificados otros edificios, 그러니까 여리고는 아직도 빈터입니다. pero todavía esta ruina de la ciudad de Jericó queda vacía. 좀 전에 말씀드린 것처럼 하나님께서 가나안에 있는 그 모든 사람을 완전히 멸해라고 했죠. Como les dije, Dios les había dicho a los israelitas que exterminaran a todos los cananeos, ¿no? 그만큼 악하기 때문에 그렇습니다. Eran porque eran tan impíos. 하나님께서는 그 가나안에 있는 모든 사람 그리고 모든 짐승들을 죽이라고 했어요. Dios les dijo a los israelitas que exterminaran, mataran a todos los cananeos, a todos sus ganados, animales, 그들을 불쌍히 여기지 말라는 겁니다. que no se apiadaran de ellos. 그리고 그들이 섬기는 우상들의 단을 다 홀라는 겁니다. Y Dios les había dicho que derribaran todos los altares también de los ídolos. 그럼 여러분들에게 묻겠습니다. Les hago una pregunta. 여러분들이 하나님의 그런 명령을 받았다면 여러분들은 어찌 Si 하시겠습니까? ustedes reciben esa orden de parte de Dios, ¿qué harían? 여러분 순종해야겠습니까? 불순종해야 되겠습니까? ¿Creen que tienen que obedecerle o desobedecerle? 순종해야 되겠죠. Tienen que obedecerle, ¿no? 그러나 참 슬픈 일은 이스라엘은 순종하지 않았습니다. Pero algo muy triste que pasó fue que los israelitas no le obedecieron. 그래서 하나님께서 책망을 하셨습니다. Así que Dios los regañó. 읽어드릴게요. Se lo voy a leer. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 하나님 말씀하십니다. Dios les dijo. 내가 분명히 말했다는 겁니다. Seguramente ya les dije 그 가난한 사람들과 절대로 타협하지 마라. que jamás pues hicieran un pacto con los cananeos. 그리고 그들 섬기는 단을 다 헐어라. Y también ya les había dicho que derribaran todos los altares de los dioses. 근데 왜 말을 순종하지 않냐는 겁니다. Pero ¿por qué entonces no me obedecieron? 여러분 말씀드린 것처럼 이스라엘은 예전에는 이스라엘이라고 했고 지금도 이스라엘이라고 하고 또 유대라고 말을 합니다. Como les dije antes, también los israelitas se llamaban israelitas o también se han llamado judíos. 그리고 옛날에는 가나안 사람들 그렇게 불렀어요. Antes también se llamaban cananeos, 근데 시간이 지나면서 그 사람들을 블레셋 사람들이라고 불렀습니다. pero conforme pasando tiempo, los cananeos ahora se han llamado los filisteos. 그리고 시간이 지나서 우리 시대에 뭐라고 부르냐면 Y conforme pasando tiempo, en nuestro tiempo, ¿cómo se llaman? 팔레스타인 사람들이라고 부릅니다. Se llaman los palestinos. 그래서 팔레스타인 사람들이나 블레셋 사람들이나 가나안 사람들은 같은 거예요. Por eso cuando se les habla de los palestinos, de los filisteos y de los cananeos, hablan de lo mismo. 이스라엘은 그 팔레스타인 사람들을 멸하려 했어야 됐습니다. Bueno, los israelitas entonces tenían que exterminar a los cananeos, 근데 불순종했죠? pero desobedecieron a la palabra de Dios. 불순종하면은 축복인가요? 저주인가요? Si desobedecen a la palabra de Dios, ¿qué recibirán? ¿Bendición o maldición? 저주입니다. Maldición. 자, 이제 저주가 하나님께서 하셨습니다. Dios así hizo caer la maldición. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados.
y sus dioses os serán tropezadero. 그들하고 타협하지 말고 그들을 맑게 죽이라고 했다. Ya les dije que no que exterminaran a todos los cananeos, que no tuvieran misericordia de ellos. 근데 왜 안 죽이냐는 거예요. Pero ¿por qué entonces no los mataron? 왜 악을 살려놓냐는 겁니다. ¿Por qué todavía los dejaron vivos? 좋다. 그러면 나도 그들을 쫓아내지 않는다는 겁니다. Entonces tampoco yo los echaré. 여러분, 하나님이 그들을 쫓아내지 않는데요. Dios dice que no los va a echar. 무슨 말이에요? ¿Qué significa? 여러분, 이스라엘은 팔레스타인 사람들과 함께 살아야 됩니다. Pues significa que los israelitas tienen que siempre vivir juntos con los palestinos, 같은 장소에서 en un mismo lugar, 역사가 끝날까지 hasta que termine la historia de la humanidad. 하나님께서 말씀하셨습니다. Así Dios les había dicho. 같이 살면서 사이좋게 지내냐? 그렇지 않습니다. Viviendo juntos, ¿se van a llevar bien? No es así. 가시가 되고 올무가 된다고 했잖아요. Aquí dice, pues van a ser tropezadero y también azotes. 여러분, 이스라엘과 팔레스타인이 과시가 올무가 된대요. O sea, los israelitas y los palestinos entre ellos van a ser tropezadero y azotes. 무슨 말이에요? ¿Qué significa? 전쟁하고 싸운다는 O 거예요. sea, siempre van a pelear también haciendo la guerra. 하나님 말씀입니다. Así es la palabra de Dios. 이게 2400년 전 하나님 말씀이요. Es la palabra de Dios de hace 2400 años. 그리고 이 말씀은 수천 년 역사 가운데 지금까지 계속해서 이루어지고 있습니다. Y esta palabra se sigue cumpliendo hasta nuestro tiempo durante miles de años de la historia. 여러분, 이 말씀을 인간이 할 수 있다고 생각하십니까? ¿Creen que los hombres podrían atreverse a decir este tipo de la palabra? 하나님 말씀입니다. Así es la palabra de Dios. 그럼 이 말씀에 대한 증거를 볼까요? Entonces vamos a ver las pruebas de esta palabra. 여러분, 이스라엘이 팔레스타인의 정부 건물을 폭격했습니다. Aquí dice que Israel invadió un edificio de gobierno palestino. 잘 생각해 보세요. Piensen ustedes. 이스라엘의 군대가 팔레스타인 정부 건물을 공격했다니까요? Dice que el ejército de los israelitas ha invadido el edificio de gobierno de los palestinos. 여러분, 정부 건물이 폭격당했으면 그 나라 망해야 되는 거 아닌가요? Si el edificio de un gobierno fue invadido, ¿no creen que ese país tiene que caer para abajo totalmente y ser destruido? 망하잖아요. ¿No es así? 왜요? Pero no ha sido destruido. 하나님께서 그들을 쫓아내지 않는다고 하셨습니다. ¿Por qué no ha sido destruido? Porque Dios había dicho que no los echaría de delante de los israelitas. 여러분, 경제학이나 사회학을 조금만 공부해 보면 알 수 있는 게 있습니다. Con poco que aprendan también la economía y la sociología, pues pueden conocer una cosa. 여러분, 이스라엘은 아주 강한 나라입니다. Israel es un país muy fuerte. 전 세계에 흩어져 있는 그 유대인들이 얼마나 돈이 많은지 몰라요. Los israelitas que viven esparcidos por todo el mundo también tienen mucho dinero. 그 돈을 가지고 미국, 유럽, 아시아에서 굉장한 능력, 굉장한 힘을 발휘하고 있습니다. Con mucho dinero que los judíos tienen, ellos también están también haciendo grandes obras en Estados Unidos, Europa y en Asia. 영국 정보기관에 의하면 그 이스라엘은 400개 이상의 핵무기가 있다고 말해요. Según también la Organización Informática de Inglaterra, se dice que Israel tiene más de 400 bombas nucleares. 여러분, 이스라엘은 작은 나라지만 굉장히 강한 나라가 됐습니다. Israel es un país muy pequeño, pero se hizo un país tan poderoso y potente. 근데 그에 비해서 팔레스타인은요, Pero comparado con él, ¿cómo viven los palestinos? 거의 거지입니다. Como son casi mendigos. 그런데도 불구하고 이스라엘은 같이 팔레스타인하고 함께 살고 싸우고 있는데도 그들을 완전히 못 쫓아내요. Aún así, los israelitas todavía han vivido con los palestinos, aunque hagan la guerra, todavía no los han podido echar perfectamente de su tierra. 하나님 말씀하셨습니다. Dios había dicho, 나 또한 그들을 쫓아내지 아니하리라. tampoco yo los echaré de delante de vosotros. 여러분, 이게 이해가 됩니까? ¿A poco sería comprensible esta situación? 여러분, 보통 역사학자들은 역사를 해석하는 그런 프로그램, 이론을 가지고 있습니다. Normalmente los historiadores tienen también pues, su fórmula y también su sistema con que puede interpretar. 여러분, 미국도 그렇고 멕시코도 그렇고 한국도 그렇고 역사학자들이 가지고 있는 그 이론을 적용하면 다 해석이 돼요. Sea en Estados Unidos, en México, en Corea, si los historiadores quieren interpretar algo que pasa en la historia con su programa que tienen, entonces se puede interpretar todo. 여러분들의 조상이 어떤 결정을 하고 어떻게 살았냐에 따라서 그 역사를 해석하는 것들이 동일하게 적용하면 다 이해가 되고 해석이 된다는 겁니다. Dependiendo de cómo sus padres hayan tomado la decisión, hayan vivido así, pues sale el resultado, la conclusión de por qué están viviendo como ahora. 근데 이론으로 해석이 안 되는 민족이 있습니다. Pero hay una nación cuya historia jamás se puede interpretar por la teología. 이스라엘입니다. Es Israel.
이스라엘을 해석할 수 있는 유일한 방법은 성령입니다. Entonces, la única manera para poder interpretar e entender también la historia de Israel es con la Biblia. 이스라엘 역사의 시작부터 이스라엘 역사의 끝까지가 기록되어 있습니다. Porque en la Biblia, desde el inicio de la historia de Israel hasta fin de ella está escrita. 아울러 세계 역사의 시작과 세계 역사의 끝이 기록되어 있어요. No solo esto, en la Biblia está escrito desde el inicio de la historia del mundo hasta fin de ella. 내일은 성경에 기록된 미래 역사를 배우겠습니다. Mañana vamos a aprender sobre la historia del futuro que está escrita en la Biblia. 어쨌든 이스라엘 역사 속에서 하나님의 말씀이 적용이 되고 성취가 됐습니다. De todos modos, en la historia, pues se ha cumplido la historia de Israel tal como Dios había dicho. 지금도 성취되고 있습니다. Todavía se sigue cumpliendo. 여러분도 어떻게 생각하십니까? ¿Y cómo les parece a ustedes? 여러분 이 정도가 되면 이스라엘은 하나님 말씀에 순종을 해야 되잖아요. Entonces, si ahora, ¿no creen que los israelitas tienen que ahora obedecer a la palabra de Dios? 그러나 정말 이상한 것은 하나님께서 선택한 민족임에도 불구하고 하나님의 말씀을 계속해서 불순종했습니다. Pero algo muy raro es que aunque fueron los israelitas escogidos por Dios, seguían desobedeciéndole a la palabra de Dios. 그래서 사도행전을 읽어보면 스데반 집사가 이스라엘 민족의 역사를 막 설명을 하면서 이스라엘이 계속해서 하나님을 대적하고 불순종했다고 증언을 하고 있습니다. Entonces, al ver el libro de Hechos, dice que un diácono llamado Esteban seguía también dando testimonio de que los israelitas les seguían desobedeciendo a la palabra de Dios en su historia. 하나님께서 이스라엘이 불순종할 때마다 하나님께 징계를 주셨냐? Cada que los israelitas desobedecían a la palabra de Dios, Dios les hizo caer el castigo. 아닙니다. No es así. 먼저 선지자를 보내셨어요. Primero les había enviado a los profetas 그리고 죄를 책망했죠. para regañar sus pecados. 왜요? ¿Por qué? 죄를 돌이키라고. Para que se arrepintieran de sus pecados, 하나님께 돌아와서 은혜를 입으라고. para que se regresaran con Dios y que recibieran la gracia de Dios. 그 하나님 말씀을 전하는 선지자마저도 그들은 때려 죽였습니다. Pero todavía los israelitas llegaron a matar a los profetas que habían venido para anunciar la palabra de Dios. 하나님 계속해서 선지자를 보냈습니다. Dios les seguía enviando a los profetas, 이스라엘 백성들은 계속해서 선지자들을 배척하고 죽였습니다. pero los israelitas seguían rechazándolos, negándolos, matando a los profetas enviados por Dios. 이런 이스라엘을 어찌해야 되겠습니까? Entonces, Dios, ¿qué tenía que hacer con los israelitas que reaccionaban de esta manera? 여러분 어찌해야 되겠습니까? ¿Qué tiene que hacer? 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. 무슨 말이냐면은 시간이 지나면 지날수록 하나님의 말씀을 듣는 것이 아니라 더 거부한다는 겁니다. ¿Qué significa esta palabra? Conforme pasando tiempo, lejos de obedecer a la palabra de Dios, todavía le daban espalda a la palabra de Dios. 그래서 26절에 말씀하시기를 Por eso, versículo 26. 너희가 나를 청종치 아니하며 귀를 기울이지 아니하고 목을 굳게 하여 너희 열조보다 악을 더 행하였느니라. Dice, no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 너희 이스라엘의 역사는 불순종의 역사다는 겁니다. La historia de ustedes, la de los israelitas, es la de desobediencia. 여러분 자식이 말을 계속해서 안 들어요. Si sus hijos siguen también desobedeciendo, 어찌합니까? ¿qué tienen que hacer sus padres con ellos? 징계를 해야 됩니다. Tienen que castigarlos. 어리석음이 묻어 있으면 징계를 할 수밖에 없는 거예요. Si sus hijos traen la necedad, tienen que castigarlos. 그것이 하나님의 방법입니다. Así es la manera de Dios. 그것이 하나님의 사랑의 징계입니다. Así es también el castigo del amor de Dios. 이스라엘이 이렇게 불순종했을 때 예수님 오시기 약 930년에 이 이스라엘을 하나님께서 반토막 냈습니다. Ya que los israelitas seguían desobedeciendo la palabra de Dios, 930 años antes de que Cristo viniera, Dios había dividido el pueblo de Israel en dos partes. 그래서 두 나라로 나뉘어졌는데 북이스라엘과 남유다로 나눠졌어요. Israel fue dividido en ese tiempo en dos partes, Israel del norte y Judá del sur. 하나님의 징계라 생각하고 순종을 해야 되겠잖아요. Entonces, ¿no creen que los israelitas tenían que haber obedecido a la palabra de Dios ya que fueron castigados? 여전히 불순종합니다. Pero todavía seguían desobedeciéndole. 그래서 하나님께서는 주전 722년에 아시리아 나라를 들어서 이 북이스라엘을 멸망시켰습니다. Entonces, en el año 722 antes de Cristo, Dios, habiendo levantado una nación llamada Asiria, destruyó el país Israel del norte. 이 남유다는 북이스라엘의 멸망을 보고도 말 안 듣는 거예요. Judá del sur, todavía viendo la destrucción de Israel del norte, seguía desobedeciéndole a Dios. 그래서 주전 586년에
바벨론이라는 나라를 들어서 이 남유다마저도 멸망을 시켜버립니다. Así que en el año 586 antes de que Jesucristo viniera, Dios, habiendo levantado una nación llamada Babilonia, ha destruido a Judá del sur. 그때부터 이스라엘은 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마의 식민지로 지배를 받고 있습니다. Desde entonces, el pueblo de Israel seguía siendo conquistado por otras naciones como Colonia, por Babilonia, por Persia, Grecia y Roma. 로마가 이스라엘을 다스리던 때였습니다. En el tiempo en que Roma gobernaba al pueblo de Israel, 하나님의 약속대로 하나님의 아들이 사람의 육체를 찾아서 이 세상에 오셨습니다. como la promesa de Dios, el Hijo de Dios, habiendo tomado el cuerpo humano, vino a este mundo. 그분이 예수 그리스도십니다. Él es Jesucristo. 예수님은 자식이 하나님이라는 것을 신호를 보내주셨습니다. Dios les daba a Jesucristo, cuando vino a esta tierra, les daba las señales de que Él era Dios. 죽은 자를 살리셨습니다. Por ejemplo, Él también así hizo vivir a los muertos. 바다의 풍랑을 잔잔케 하셨습니다. Ha calmado la tempestad del mar. 문둥병자를 고치셨습니다. Ha curado a los leprosos. 죽으시고 부활하셨습니다. Y después de que murió, ha resucitado Él mismo. 예수님께서 죽으시기 전에 이스라엘 사람들에게 죄를 책망하셨습니다. Jesús, antes de que muriera, también había regañado los pecados de los israelitas, 회개하고 천국 복음을 믿으라고 하셨습니다. diciéndoles: arrepentíos y creed en el evangelio del reino de los cielos. 그런데 이스라엘 사람들은 그 예수님 앞에 무릎 꿇지 않았습니다. Pero los israelitas no se han arrodillado ante Jesucristo. 오히려 이스라엘 사람들은 로마 군인들에게 예수님을 잡아 죽이라고 예수님을 로마에게 넘겨줬습니다. Sino todavía los israelitas entregaron a Jesucristo a los soldados del imperio romano para que lo mataran. 여러분, 이 역사는 아주 중요한 겁니다. Esta historia es muy importante. 어떻게 이럴 수 있냐는 겁니다. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? 여러분, 하나님께서는 여러분들에게 하나님을 증거하시려고 이스라엘 민족을 선택했잖아요. Dios es el que ha escogido al pueblo de Israel para darse a conocer a sí mismo a ustedes, ¿no es así? 그리고 그 민족에게 순종하면 축복을 주셨습니다. A ese pueblo también, cada que le obedecían, Dios les daba la bendición. 예, 불순종하면 저주를 받게 해서 하나님을 경험하도록 했습니다. De lo contrario, también les daba las maldiciones para que realmente experimentaran de Dios. 그들은 하나님 말씀을 듣고 기록한 민족입니다. Así que ellos también, oyendo la voz de Dios, escribían todavía la palabra de la Biblia. 그런데 말씀의 약속대로 하나님의 아들이 왔어요. Según la promesa también de la palabra, realmente el Hijo de Dios vino al mundo. 근데 이렇게 죽인다? Pero, ¿qué tal si lo matan? 이거를 어떻게 이해되겠냐 말입니다. ¿Cómo sería comprensible esta situación que lo hayan matado? 여러분, 지금도 이렇습니다. Todavía pasa lo mismo. 여러분, 예수님을 죽는 데 내어준 사람들이 이스라엘 민족입니다. Los que entregaron a Jesucristo a la muerte fueron los israelitas. 어째 이럴 수 있을까요? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? 여러분, 그들은 하나님의 말씀을 가지고 있었습니다. Ellos tenían la palabra de Dios, 그런데 pero 이 하나님의 말씀을 하나님의 뜻대로 읽고 하나님 뜻대로 듣고 하나님 뜻대로 배우지 않으면 전혀 다른 신앙을 가지게 되는 거예요. si no aprenden, si no leen, si no estudian esta palabra de la Biblia conforme a la voluntad de Dios, llegan a tener la fe muy rara, incorrecta. 그래서 그들이 예수님을 죽이는 신앙을 가지게 된 겁니다. Por eso llegaron a tener la fe incorrecta con la que todavía mataron a Jesús. 왜 이게 성경에 기록돼 있을까요? ¿Por qué creen que la Biblia habla de este acontecimiento? 여러분, 지금도 마찬가지입니다. Todavía pasa lo mismo. 지금도 우리 주위에는 수많은 교회들이 있고 수많은 교인들이 있습니다. Todavía a nuestro alrededor hay tantas iglesias, hay muchos congregantes de las iglesias. 하나같이 하나님을 믿는다고 말하고 예수님을 믿는다고 말합니다. Todos ellos por sus labios dicen que creen en Dios y en Jesús. 근데 들어보면 물어보면 신앙이 다 다릅니다. Pero al escuchar lo que dicen, también al oír todo lo que ellos dicen es diferente, su fe es diferente. 성경을 근거로 그들의 믿음을 판단하면 전혀 성경적이지 않습니다. Para juzgar la fe que ellos tienen basados en la Biblia, su fe que tienen no es bíblica para nada. 그 믿음 가지고 이 성경 적용해 보면 결코 성경에 있는 천국 못 갑니다. Entonces, si ellos tuvieran esta fe que no es conforme a la Biblia, jamás podrían ir al cielo. 이스라엘 백성이 예수님을 죽인 것처럼 지금도 그럴 수 있다는 거예요. Así como los israelitas mataron a Jesucristo, puede que la misma cosa pase lo mismo en nuestro tiempo. 여러분, 오해하지 말고 들어주세요. No me tomen a mal para escuchar esta palabra. 여러분도 성경을 배울 때 하나님의 뜻대로 배우셔야 됩니다. Ustedes también, para aprender esta palabra de la Biblia, tienen que aprenderla conforme a la voluntad de Dios. 성경에 기록된 하나님 말씀, 성경에 기록된 하나님이 하신 일을 근거로 하나님을 믿고 계셔야 돼요. Basados en la palabra escrita en la Biblia, en lo que Dios ha hecho en la Biblia, tienen que estar creyendo en Dios y conocerlo.
그리고 우리를 죽기까지 구원해 주시고 우리를 영원한 천국에 데려가시는 예수님을 성경에 기록된 예수님을 믿으셔야 Y 됩니다. tienen que creer en Jesucristo, de quien la Biblia habla, Jesucristo quien ha muerto y ha resucitado por nosotros. 저도 예전에는 다른 믿음을 가졌던 사람입니다. Antes yo era uno de los que tenían la fe diferente. 교회 열심히 다녔거든요. Yo también era congregante de una iglesia, así con mucho celo. 근데 제가 성경을 모른다는 걸 언제 아신지 아십니까? ¿Saben cuándo yo me di cuenta de que yo no conocía nada de la Biblia? 성경을 올바로 배우고 제가 성경을 모르구나, 성경을 잘못 알고 있고 다른 믿음을 가지고 있구나라는 것을 알았습니다. Cuando yo llegué a aprender esta Biblia de manera correcta, apenas me di cuenta de que lo que yo conocía estaba equivocado, incorrecto. 하나님의 뜻대로 구하는 것은 여기 앉아있는 분 중에도 저같이 바뀌어지는 올바른 신앙을 갖는 분들이 많이 계시면 좋겠습니다. Entre ustedes que están sentados, espero que también muchos realmente puedan reflexionar y también examinar su fe si llegan a tener la fe incorrecta. 여러분 구체적으로 이스라엘 사람들이 왜 예수님을 죽이기까지 됐는가 제가 설명드리겠습니다. Les voy a explicar concretamente por qué creen que los israelitas todavía llegaron a matar a Jesús. 왜 이스라엘 민족이 예수님을 죽였는지 로마서 9장, 10장, 11장에 기록되어 있거든요. Al ver Romanos capítulo 9, capítulo 10 y 11 habla de por qué los israelitas todavía mataron a Jesús. 로마서 9장에 Romanos 9 dice, 하나님께서 사람들에게 주시고자 하는 복과 이스라엘 사람들이 하나님으로부터 받고자 하는 그 복이 달랐어요. dice que la bendición que Dios les quería dar a los hombres era diferente de la bendición que los hombres querían recibir de Dios. 하나님께서는 사람의 영혼을 구원해서 천국으로 데려가려고 하는 그 영원한 축복을 주시려고 하는 겁니다. Dios les quería dar la bendición eterna con la que también quería salvar el espíritu de cada uno de los hombres para llevarlo al cielo. 영혼의 복이죠. Es la bendición del espíritu, ¿no? 천국의 복이잖아요. Es la bendición del cielo. 영원한 복입니다. Es la bendición eterna. 그런데 이스라엘 사람들이 받고자 하는 것은 육신의 복이에요. Pero la bendición que los israelitas querían recibir era carnal. 잘 먹고 잘 사는 것. Nada más vivir, comer, beber bien en este mundo. 이 세상에서 만족하는 것, 물질적인 축복으로 만족하는 것을 원한 거예요. Los israelitas solamente querían estar contentos con las cosas materiales de este mundo. 하나님이 주고자 하는 것, 이스라엘이 받고자 하는 것 다른 거죠. Lo que Dios les quería dar a los israelitas era diferente de la bendición que los israelitas querían recibir de Dios. 그러니 예수님께서 주려고 하는 그 영원한 축복을 받기 싫으니 예수님이 미운 거잖아요. Ya que no quisieron recibir la bendición que Cristo les quería dar, así que llegaron a odiarle a Jesús. 로마서 10장입니다. Ahora Romanos 10 dice, 하나님께서는 사람들을 구원하시는 방법이 있는데 이스라엘 사람들이 그 구원의 방법대로 받기를 싫어하는 거예요. Dios ha establecido una manera de la cual Dios va a salvar a los hombres, pero los israelitas no querían aceptar esta manera de Dios. 여러분 하나님께서는 하나님 편에서 인간의 죄를 영원히 사하시고 그 사실을 사람들이 믿고 구원받기를 원하시는 De 거예요. parte de Dios, Dios habiendo perdonado los pecados de los hombres para siempre, solamente quiere de los hombres que crean y acepten esta verdad 그런데 이스라엘 사람들은요. y que reciban la salvación. Pero ¿qué tal los israelitas? 자기의 의로운 행위로 구원을 받으려고 하는 겁니다. Los israelitas querían recibir la salvación por su propia justicia. 그래서 로마서 10장에 보면 저희가 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 않았느니라 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso Romanos capítulo 10 dice que ellos no han establecido también la justicia de Dios, sino queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 여러분 지금도 마찬가지입니다. Todavía pasa lo mismo. 여러분 교회 다니지만 죄를 사함받고 영원한 천국에 가려는 간절한 마음이 있어야 됩니다. Aunque sean congregantes de alguna iglesia, no importa eso. Primero tienen que tener el gran deseo de querer recibir perdón de los pecados para ir al cielo. 여러분 가족들의 건강을 위해서 교회 다니십니까? ¿A poco ustedes se congregan en alguna iglesia por la salud de sus familiares? 여러분 가난하게 말고 부자로 살고 싶어서 교회 다니십니까? Para poder vivir en este mundo como ricos, no como pobres. Por eso se congregan en la iglesia. 여러분 그런 마음으로 70년, 80년을 교회 다녀도 천국 못 갑니다. Si se congrega en una iglesia con este corazón durante 70, 80 años, jamás van a poder ir al cielo. 하나님이 주신 영혼의 복이 안 믿어져요. No van a poder creer en la bendición eterna del Espíritu que Dios les quiere dar. 여러분이 십계명을 하고 여러분이 선행을 행하고 헌금을 바쳐가지고 천국 가고 싶으십니까? Dicen que quieren ir al cielo por guardar los 10 mandamientos, por hacer buenas obras y por dar la ofrenda en la iglesia. 예, 그렇게 가는 것이 지옥입니다. De esta manera, ¿a dónde van a ir? Al infierno. 여러분 천국은 하나님께서 주시는 그 은혜를 힘입어서
거저가는 것입니다. para ir al cielo de manera gratuita, confiados en la gracia que Dios les ha cumplido, van a ir al cielo. 그러니 가장 중요한 것이 믿음이라는 거예요. Así que lo más importante sería la fe. 그 믿음에서 가장 중요한 것이 하나님의 뜻을 성경적으로 아는 겁니다. En cuanto a la fe, la cosa más importante es conocer realmente la voluntad de Dios conforme a la Biblia. 로마서 11장입니다. Ahora Romanos capítulo 11 dice, 로마서 11장에서는 하나님께서는 하나님의 말씀에 집중하라고 하셨습니다. Romanos capítulo 11 dice que se enfoquen en la palabra de Dios. 근데 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀을 읽어도 이해가 안 되는 거예요. Pero los israelitas, aún leyendo la palabra de Dios, no la entendían. 그리고 자기 생각이 막 적용이 되는 겁니다. Como que todavía metían su propio pensamiento. 그래서 하나님 말씀을 자기들 나름대로 해석을 합니다. Por eso ha interpretado la palabra de Dios a su propia manera. 그래서 결국은 마태복음 15장에 보면 이스라엘 사람들이 하나님의 말씀을 사람의 계명대로 가르쳤다 이렇게 기록되어 Y 있습니다. por fin, al ver Mateo capítulo 15, dice que los israelitas enseñaban la palabra de Dios como unos mandamientos humanos. 하나님 말씀 있잖아요. Aquí está la palabra de Dios. 이 말씀 그대로 배우면 되겠죠? Entonces hay que aprender tal como es, ¿no? 근데 이 말씀을 막 해석을 하는 Pero 겁니다. como que querían interpretar a su propia manera. 그래서 미시나, 게마라, 탈무드 같은 책을 만들어요. Entonces ellos hicieron un libro como Mishnah y Gemara y también Talmud. 그것을 가지고 사람들 가르치는 겁니다. También trayendo esos libros, también creados por ellos, enseñaban a los hombres. 여러분 그 길로 쭉 가면 뭔 일이 벌어지죠? Entonces, si siguen tomando este camino, ¿a dónde van a llegar al final? 이 하나님의 가르침과 달라져 버립니다. Se van a desviar de la enseñanza de Dios. 이런 많은 이유를 통해 가지고 이스라엘은 예수님을 받아들이지를 못하는 겁니다. Por esas varias razones, los israelitas como que no pudieron aceptar a Jesús. 그래서 자기들 생각에 맞지 않는 그 예수님을 죽이기로 결정한 겁니다. Así que ellos decidieron matar a Jesucristo, ya que pues no les llegaba a su pensamiento. 그래서 예수님을 죽이라 하면서 이렇게 외칩니다. Así que diciendo que maten a Jesucristo, gritaron así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 죽이면서 하는 말이에요. Diciendo también que maten a Jesucristo, dijeron esta palabra. 하나님이 선택한 민족이 하나님의 아들을 죽이면서 하는 말이다 말입니다. El pueblo de Israel escogido por Dios, matando al Hijo de Dios, dijo esta palabra. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 무슨 뜻일까요? ¿Qué significa? 예수님을 죽이는 것은 너무너무 당연한 거다는 겁니다. Que maten a Jesucristo es algo muy normal. 예수님을 죽이는 것은 이것은 하나님의 뜻이라는 Que 거예요. maten a Jesucristo es la voluntad de Dios. 그런 엄청난 착각을 하고 이스라엘 백성들이 예수님을 죽이려고 한 겁니다. Estaban tan confusos que querían matar a Jesús. 예수님을 죽이는 것이 하나님의 뜻이라고 이스라엘 백성들이 확신했습니다. Los israelitas estaban bien seguros de que matar a Jesucristo era la voluntad de Dios. 이런 어리석은 외침을 하늘에 계신 하나님은 들으셨을까요? 안 들으셨을까요? ¿Dios habrá oído ese grito tan necio de los israelitas en el cielo o no? 하나님 들으셨습니다. Sí, Dios les oyó. 민수기 14장에 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리라 이런 말씀이 있습니다. Al ver Números capítulo 14 dice, yo haré con vosotros tal como también habéis hablado a mis oídos. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지라 그랬잖아요. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? 예, 하나님께서 예수님 하나님 아들의 그 핏값을 이스라엘과 이스라엘 후손들에게 저주로 내려주십니다. Así que Dios hizo caer ese precio de la sangre de Cristo sobre los hijos y sobre sus descendientes como la maldición. 여러분 예수님이 죽으시고 약 40년이 지났습니다. Pasados 40 años después de que Cristo murió, 로마의 군대가 이스라엘을 쳐들어왔습니다. el ejército de Roma invadió a Israel. 그 당시에 이스라엘 사람들이 명제를 지키기 위해서 예루살렘에 모였는데 약 110만 명이 모였는데 100만 명이 그때 죽었습니다. En aquel tiempo muchos israelitas estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén para guardar una fiesta. Se dice que 1.100.000 judíos estaban ahí, pero por ataque de los ejércitos del Imperio Romano, 1.000.000 de judíos han muerto. 그리고 135년에 이스라엘을 향한 법이 생깁니다. Y en el año 135 también fue creada una ley hacia los israelitas, 디아스포라라는 법입니다. una ley que se llama diáspora. 그 법의 내용은 이스라엘 사람들은 이스라엘 땅에 살지 못한다라는 법입니다. Se trata de que los israelitas ya no podrían vivir en su tierra, 전 세계로 쫓겨났습니다. que fueron dispersados por todo el mundo. 무슨 말씀이 기억납니까? ¿Qué palabras se les ocurre en su mente? 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 행하리라.
yo haré con vosotros tal como habéis también hablado a mis oídos. 하나님은 행하시는 겁니다. Dios es el que así ha hecho. 여러분, 하나님은 살아계십니다. Dios realmente está vivo. 하나님 말씀은 반드시 이루어집니다. La palabra de Dios será cumplida sin falta. 이스라엘 민족에게만요? ¿Solamente a los israelitas les será cumplida? 아닙니다. No solo a ellos, 여러분들에게. a ustedes. 여러분, 하나님께서는 이스라엘에게 저주를 하시는데 무서운 방법으로 온 세상 사람이 알 수 있을 만큼 저주를 내려주시는 겁니다. Dios hizo caer la maldición sobre israelitas, pero de manera tan temible que todos los hombres del mundo llegan a conocer. 2차 세계대전 때 6년 동안 이스라엘 600만 명이 죽었습니다. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante 6 años, 6 millones de los judíos fueron asesinados 히틀러라는 사람입니다. por ese hombre llamado Hitler. 이 사람에 의해서 유대인 600만 명이 죽는 거예요. Por ese hombre, 6 millones de los israelitas fueron asesinados. 이런 민족이 어디에가 있습니까? Entonces, ¿dónde estaba otra nación que fue asesinada así como Israel? 여러분, 이스라엘은 가는 곳곳마다 짐승처럼 죽임을 A 당했습니다. cualquier lugar donde iban fueron también así maltratados israelitas como animales. 그들은 생체 실험에 이용이 됐고요. Ellos fueron usados en la experimentación humana 병균 실험을 하는데 사람의 살을 푹 찢습니다. y también para experimentación humana, así cortaron la carne de ellos. 그리고 연구 중인 생균 집어넣죠. Y metieron también la bacteria para ver cómo reaccionaba, 그 어떻게 낫는지, 어떻게 죽는지를 살펴보는 겁니다. para ver cómo se curaría y cómo también así iba muriendo. 여러분, 그렇게 이용된 민족이 이스라엘 민족이고요. Los israelitas son el pueblo que fue maltratado de esta manera. 그 환난받은 기간이 약 2000년입니다. Durante 2000 años aproximadamente así fueron atribulados. 여러분, 이런 저주를 인간이 할 수 있습니까? ¿Creen que algunos hombres pueden acercar este tipo de la maldición? 근데 이런 환난을 받을 거라는 것이 성경에 다 기록되어 있다면 Pero en la Biblia, ¿qué tal si de antemano ya estaba escrito que recibirían este tipo de la tribulación? 레위기 27장, 신명기 28장에 이 이스라엘의 저주가 고스란히 기록되어 있습니다. Al ver Levítico capítulo 27 y Deuteronomio capítulo 28, ya estaban escritas las maldiciones que los israelitas habían de recibir. 그게 3500년 전 성경입니다. Son los libros que fueron escritos hace 3500 años atrás. 여러분, 잊으실까 봐 다시 한번 말씀드리겠습니다. Por si se les olvidó a ustedes, otra vez les vuelvo a repetir. 여러분, 성경은 하나님 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios. 하나님은 살아계십니다. Dios está vivo. 그리고 이스라엘을 통해서 전 세계 역사를 주관해 가시면서 우리들에게 지금 증가하고 계십니다. Y por medio de los israelitas gobernando la historia de todo el mundo ahora da testimonio a nosotros. 여러분, 이렇게 하시는 분이 참 하나님이십니다. El que hace de esta manera, esta obra es Dios verdadero. 근데 여러분이 보시는 것처럼 참 이상한 게 있죠. Pero así como ustedes están viendo, hay algo un poco raro. 여러분, 이스라엘 사람들을 많이 죽이는 것이 독일의 목적이었어요. El propósito de los alemanes era matar a muchos israelitas, 근데 참 이상한 것은 이스라엘을 죽일 때 사람들을 벌거벗겨서 죽이는 겁니다. pero algo raro fue que antes de matar primero desnudaron a los judíos y después los mataron. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que hicieron así? 왜 벌거벗기냐 말입니다. ¿Por qué los desnudaron primero? 여러분, 벌거벗기는 게 뭐예요? ¿A qué se refiere ser desnudo? 벌거벗긴다는 것은 부끄럽다는 겁니다. Desnudar significa que es la vergüenza. 벌거벗는다는 것은 죄를 의미합니다. Estar desnudo se refiere al pecado. 여러분, 죄를 지었습니다. Cuando cometen pecados, 죄를 짓는 것을 여러분이 봤어요. cuando ustedes ven a algunos hombres cometiendo pecados, 제가 부끄러울까요? 안 부끄러울까요? me ven cometiendo pecado, entonces me voy a sentir avergonzado o no. 부끄러운 거예요. Así es, avergonzado. 벌거벗은 것처럼. Como si yo estuviera desnudo. 여러분, 이 말씀이 또 성경에 기록되어 있습니다. Esta palabra también ya está escrita en la Biblia. 2600년 전 성경을 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia que fue escrita hace 2600 años. 에스겔 23장입니다. Ezequiel capítulo 23. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque así ha dicho Jehová el Señor, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere? 이스라엘 민족, 이스라엘 백성들이 벌거벗겨서 죽은 것은 그들의 죄 수치를 드러낸 거라고 말씀하시는 겁니다. El hecho de que los israelitas murieron desnudos significa que Dios también reveló la vergüenza de sus pecados que han cometido. 왜 이 말씀이 성경에 기록되어 있죠? ¿Por qué creen que esta palabra está escrita en la Biblia? 여러분 기억하세요. Recuerden, 여러분 이스라엘 민족은 우리들에게 하나님을 증가하는 증인이자 샘플입니다. recuerden que los israelitas son testigos y son muestra que nos dan a conocer de Dios.
이들에게 적용된 것을 여러분에게도 적용이 된다는 것. O sea, esta palabra que se ha aplicado a ellos todavía se puede aplicar a ustedes. 어제 배운 말씀 중에 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니라는 말씀 배웠죠. De entre las palabras que aprendimos anoche, una de ellas dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? 우리가 살아있는 동안에는 하나님의 심판이 없습니다. En lo que vivimos en este mundo no ha caído el juicio de Dios. 하나님의 심판은 언제? ¿Cuándo nos caerá el juicio de Dios? 네, 죽음 뒤에. Después de la muerte. 그 죽음 뒤에 우리가 심판을 받을 때 죄에 대한 심판을 받아요. Tras la muerte, cuando recibamos el juicio, vamos a recibir el juicio de nuestros pecados. 10편 50편에 여러분들의 죄를 여러분 눈앞에 차례대로 베풀어 놓고 여러분의 죄를 심판하신다 그랬습니다. Salmo capítulo 50 dice que delante de los ojos de ustedes Dios también pondrá el pecado que ustedes han cometido uno por uno para juzgarlos. 여러분이 죽음을 건너가면 여러분의 마음, 여러분의 생각, 여러분의 몸으로 지은 죄를 확 드러내놓고 여러분을 심판하실 겁니다. Tras la muerte, Dios expondrá todos los pecados que ustedes han cometido con su mente, con su pensamiento, con sus acciones y los va a juzgar. 여러분 부끄럽지 않을까요? ¿No van a sentirse ustedes avergonzados? 여러분이 벌거벗은 것처럼 부끄러울 겁니다. Como si ustedes estuvieran desnudos, así les va a dar mucha pena. 그래서 하나님 말씀은 이렇게 말합니다. Por eso la palabra de Dios dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 우리를 상관하시는 자가 누구십니까? ¿Quién es el que entonces hará caso de nosotros? 누구죠? ¿A quién tenemos que dar cuenta? 네, 하나님이십니다. Es Dios. 그 하나님 눈 앞에 벌거벗은 것처럼 여러분의 죄가 드러납니다. Delante de los ojos de Dios, como si estuvieran desnudos, los pecados de ustedes así saldrán a la luz. 그렇게 될 것을 실물로 이스라엘 민족을 통해서 보여주신 겁니다. Para que sepamos que así va a ser en realidad, así que como una muestra, ejemplo, nos ha enseñado la historia de Israel. 여러분 제 생각을 말씀드리는 게 아니에요. No que yo estoy hablando de mi propio pensamiento. 성경을 통해서 하나님이 여러분에게 그렇게 말씀하고 계십니다. A través de la Biblia, Dios les está diciendo esta palabra. 여러분 성경은 하나님 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios. 그 하나님 살아계십니다. De verdad, Dios está vivo 그리고 우리가 그 교훈을 받기를 원합니다. y quiere que recibamos su enseñanza. 성경에 기록된 그 모든 것은 저와 여러분의 교훈을 위해서 올바른 선택을 하고 천국 가도록 하나님께서 주신 말씀이요. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para que escojamos lo correcto y que vayamos al cielo. 여러분 예수님을 죽인 이스라엘 민족이 얼마나 큰 저주와 환난을 역사 속에서 받았는지 보겠습니다. Los israelitas que mataron a Cristo, ¿cuántas maldiciones, tribulaciones han recibido en la historia? Vamos a ver. Dachau. Sachsenhausen. 유대인 포로 수용소 이름입니다. Son los nombres de campo de concentración para los judíos. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. 네, 그만 보죠. No vamos a ver, seguir viendo. 여러분 질문 드리겠습니다. Les hago una pregunta. 왜 성경에
창세기부터 요한계시록에 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사가 기록돼 있을까요? ¿Por qué creen que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrita la historia de todo el mundo, pero tomando la historia de Israel por centro? 왜 하나님께서는 이 말씀을 우리들에게 배우기를 원하실까요? ¿Por qué creen que Dios quiere que nosotros aprendamos de esta palabra? 여러분이 알고 믿을 것이 있다는 겁니다. Porque hay algo para que ustedes puedan conocer y creer. 다시 강조드리지만 Otra vez les enfatizo, 성경은 하나님 말씀입니다. la Biblia es la palabra de Dios. 하나님은 살아계십니다. Dios está vivo. 그리고 여러분은 이스라엘처럼 하지 말라는 겁니다. Que ustedes no vayan a hacer como israelitas. 여러분들은 성경을 통해서 그리고 역사를 통해서 이스라엘이 불순에서 얼마나 큰 환난을 받았는지 직접 목격하셨습니다. Ustedes son los que presenciaron también con sus ojos cuántas maldiciones y tribulaciones los israelitas han recibido por haberle desobedecido a Dios. 이스라엘의 역사를 목격한 여러분이 만약에 성경에 기록된 그 예수님을 믿지 않고 예수님을 배척하거나 성경적인 예수님에 대한 믿음을 갖지 않는다면 무슨 일이 벌어질까요? Imagínense, ustedes que acabaron de presenciar la historia de Israel escrita en la Biblia, si llegan a no creer en Jesucristo, si llegan a darle la espalda, rechazar a Jesucristo, no sin recibir la vida eterna, ¿qué les va a pasar? 그들이 가는 것이 지옥이라고 성경은 말씀합니다. La Biblia dice que a donde ellos van a ir es el infierno. 여러분, 이스라엘이 2000년간 역사 속에서 저주를 받은 것은 지옥의 그림자입니다. Que los israelitas hayan recibido la maldición durante 2000 años es la sombra del infierno. 여러분, 성경에 기록된 모든 내용은 우리 각 사람과 관계가 있습니다. Todo el contenido escrito en la Biblia tiene que ver con cada uno de nosotros. 여러분, 성경은 다른 말로 말하면 모든 사람을 향한 하나님의 말씀입니다. En otras palabras, la Biblia es la palabra dirigida a todos los hombres. 달리 말하면요, En otras palabras, 나를 위한 하나님의 말씀입니다. es la palabra dirigida para mí. 이 말씀이 여러분에게 적용이 될까요? ¿Creen que esta palabra también se aplicará a ustedes o no? 예, 됩니다. Así es, se les aplicará. 그것을 설명하기 위해서 누가복음에 보면 푸른 나무와 마른 나무의 비유가 기록되어 있습니다. Para hacernos saber esto, al ver el libro de Lucas, habla de parábola del árbol verde y el seco. 여러분, 푸른 나무는 이스라엘 민족을 상징합니다. El árbol verde representa al pueblo de Israel. 마른 나무는 우리처럼 이방인들, 이스라엘을 제외한 모든 나라 사람들을 마른 나무라고 표현을 하고 있습니다. El seco representa a los gentiles, a nosotros que no somos los israelitas. 우리에 비하면 이스라엘은 푸른 나무요. En comparación con nosotros, se puede decir que los israelitas son el árbol verde. 하나님의 선택을 받았잖아요. Imagínense, han sido escogidos por Dios, ¿no? 하나님의 증인이잖아요. También son testigos de Dios. 하나님의 말씀을 기록한 사람들입니다. Son los que escribieron la palabra de Dios, la Biblia. 하나님의 아들 구원자 예수 그리스도께서 이스라엘에 오셨습니다. También de los israelitas vino el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo Sí. Salvador. 조건상 명백하게 푸른 나무가 맞습니다. Al ver todas estas condiciones, seguramente Israel representa el árbol verde. 여러분, 이스라엘도 심판받고 이방인도 심판받습니다. Los israelitas también han recibido juicio y los gentiles también recibirán el juicio. 여러분, 성경에서 심판이 지나간다는 말을 불이 지나간다는 말로 표현을 합니다. La Biblia habla de que cuando pase pues el juicio, como si pasara el fuego. 여러분 어찌 생각하십니까? ¿Cómo les parece a ustedes? 여러분, 푸른 나무와 마른 나무가 있는데 이 두 나무에 불이 지나간다면 어떤 것이 잘 타겠습니까? Aquí está el árbol verde y el seco. Cuando el fuego pase sobre los dos árboles, ¿cuál de los dos se quemará más? 여러분, 이스라엘과 이스라엘이 겪은 그 모든 것을 목격한 이방인들이 함께 하나님의 심판을 받는다면 어떤 사람들이 더 심한 고통을 받을까요? Aquí están los israelitas que fueron atribulados de esta manera. Y en otro lado, aquí están los gentiles que presenciaron, vieron todo lo que ha pasado a los israelitas. Cuando ellos también estén de pie delante de Dios para recibir el juicio, ¿quién de los dos recibirá el juicio más fuerte y grande? 그래서 이스라엘은 2000년간 환난을 받았습니다. Por eso los israelitas durante 2000 años fueron atribulados. 그리고 우리들에게 지옥의 형벌이 있다는 겁니다. Y ahora nos hacen saber que nos espera el juicio del infierno. 누가복음 23장 31절 함께 읽겠습니다. Lucas capítulo 23, versículo 31. Leemos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 푸른 나무에도 이렇게 2000년 동안 저주를 받게 하는데 마른 나무 같은 이방 사람들, 이스라엘 역사를 본 사람들이 성경적으로 예수님을 믿지 않으면 어떤 일이 벌어지냐? 지옥이 나옵니다.
Con el árbol verde, que son los israelitas, cuando desobedecieron a Dios, hizo que fueran atribulados durante 2000 años, siendo el árbol verde. Entonces, cuando los gentiles, siendo el árbol seco, desobedezcan a la palabra de Dios, ¿qué juicio los estará esperando? Más que solamente sería ir al infierno. 여러분, 오늘 짧은 시간이지만 성경에 기록된 이스라엘의 약 2000년의 역사를 배운 겁니다. Aunque fue corto tiempo, el día de hoy hemos aprendido la historia de 2000 años que está escrita en la Biblia. 2000년의 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사를 배운 거예요. Hemos aprendido la historia de todo el mundo durante 2000 años, tomando la historia de Israel por centro. 여러분, 작은 사건은 조작을 할 수 있습니다. En caso de unos acontecimientos pequeños, siempre pueden ser manipulados por unos hombres. 여러분, 그런데 2000년의 역사를 조작할 수 있다고 믿으십니까? Pero ¿creen que algunos hombres puedan manipular la historia de una nación durante 2000 años? 우리가 배운 것은 하나님 말씀이요. Lo que acabamos de aprender es la palabra de Dios. 여러분, 하나님 실제 살아계십니다. De verdad, Dios existe. 오해하지 마시고 들어주세요. Escúcheme sin tomarme a mal. 제가 여러분에게 무슨 이해관계가 있겠습니까? Que pues yo voy a querer recibir de ustedes. 저는 솔직히 여러분들을 잘 모릅니다. Sinceramente, yo no conozco a ustedes. 그러나 성경에 기록된 이 하나님의 말씀은 우리 각 사람에게 영원한 운명을 결정하는 말씀입니다. Pero la palabra de Dios escrita en la Biblia es la que habla de nuestro destino eterno. 이 하나님의 말씀을 믿지 않는 결과가 얼마나 큰 형벌과 영원한 저주를 받는 것이 알기 때문에 여러분들에게 간절한 마음으로 부탁을 드리는 겁니다. Ya sé cuán temible, cuán terrible sería el resultado de no creer en la palabra de Dios. Para eso sería para siempre, así que les estoy rogando. 여러분, 금요일 동안 금요일까지 빠지지 말죠. Hasta el día viernes se les pide que no falten. 무슨 일이 있더라도 지옥에는 가면 안 됩니다. Aunque llegan a pasar algo también muy urgente, al menos no tienen que ir al infierno. 무슨 일이 있어도 천국은 가야죠. Aunque pues llegue a pasar algo muy feo, al menos tienen que ir al cielo. 여러분, 지금까지 삶이 행복하십니까? Hasta pues con la vida de ustedes que han tomado, vivido, siempre han estado felices. 지금까지 여러분 삶이 괜찮아요? La vida de ustedes que han vivido también estuvo bien siempre. 여러분, 그 삶을 가지고 끝까지 죽음을 건너가도 괜찮다고 생각하십니까? Entonces, estar bien que sigan viviendo de esta manera como ahorita hasta el día de la muerte. 여러분, 세상에는 하찮음을 받고 무시를 당하고 가난하게 살아도 우린 죽으면 천국 가야 됩니다. Aunque vivamos en este mundo siendo pobres, menospreciados por alguien, también ignorados, después de la muerte tenemos que ir al cielo. 왜냐하면 하나님이 준비를 해주셨기 때문에. Es porque Dios tiene preparado para nosotros. 거기 안 가는 것은 가장 어리석은 사람입니다. El no ir allá será de los hombres más necios. 그 사람은 지옥 가도 할 말 없는 사람. Aunque ellos vayan al infierno, tendrán pues la boca cerrada. 여러분, 이스라엘은 하나님의 증인입니다. Los israelitas son testigos de Dios. 이스라엘은 망했습니다. Los israelitas han sido así destruidos. 그러나 이스라엘이 없어질 수는 없습니다. Pero los israelitas no van a desaparecer jamás. 하나님 살아계시는 동안, 인류 역사가 있는 동안에는 이스라엘은 망할 수는 없어도 없어질 수는 없는 거예요. Mientras pues exista Dios, mientras dure la historia de la humanidad, aunque Israel pueda ser destruido, jamás desaparecerá. 그래서 성경의 약속대로 2000년 만에 이스라엘은 회복합니다. Por eso, como la promesa de la Biblia, tras 2000 años otra vez Israel se ha recuperado. 그리고 마지막 시대에 되어질 일들이 또 성경에 기록되어 있습니다. Y no solo esto, también todo lo que va a pasar en el fin del mundo está escrito en la Biblia. 내일 배우겠습니다. Es lo que vamos a aprender el día de mañana. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 어리석은 사람들에게 하나님의 진리의 말씀을 가르쳐 주셔서 감사드립니다. Te damos gracias por haber enseñado tu palabra de la verdad a los hombres que son necios. 간절히 바라고 원합기는 하나님의 말씀을 정직한 마음으로 들을 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Te pedimos que nos ayudes a que podamos escuchar tu palabra con el corazón honesto y sincero. 한 주간 하나님의 말씀을 듣기 위해 참석하는 영혼들 한 영혼도 이뤄지지 않고 모두 다 구원함을 받고 천국 갈 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Ten misericordia de todas las almas que están presentes en esta semana, a que no se pierdan, sino que todos, escuchando la palabra, puedan ir al cielo. 오가는 길 안전하게 지켜주시기를 구합니다. Los pasos de regresar a la casa con bien, cuídalos. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 수고하셨습니다. Gracias.